ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत सुंदरंकर अभय पदार बिंदरे सर्वप्रथमे सेवक शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पाद पंकजरे भक्तिपूत विनम्र प्रणति निवेदन करुछि एवं आजिर प्रभात रे बलिया विचार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। आम मानकर जीवन एइथिपाई अधिक आनंदमय होईछि जे आमे समस्ते मनीष जन्म होई समस्ते जन्म होईछे। संसार रे 56 गंडा कौन मान 84 लाख जोनी ये सब विविध प्रकार शब्दावली शास्त्र भितर आमको श्रवण करने को मिले। तेबे 84 लाख जोनी मध्यरु मानव जोनी बा मनुष्य शरीर रे जन्म हवाटा सबुठारु अधिक बोलिकी कौन हुए ना कहा जाए एवं जोपाई आमको अधिक गुरुत्वपूर्ण जीवन बा अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण जीवन भाव में मनुष्यर जीवनटा को ही आमे ग्रहण करिथा। एमिति कि ओडिया भागवत भी कहागले मनुष्य जन्म रे लाभ जदि गोविंदे करे भाव जहू मानव सृष्टि कला तहू विश्राम सर्वलीला। मनीषटे जेतेबेले तैयारी हेले सेतेबेले परमात्मा मध्य कौन हेले ना से खुशी हेले। कारण एते गुडे संसार रे जीव तैयारी हेइथिले तांको सृष्टि को बा तांको बुझिबा पई कोनोसी जीव भितरे सामर्थ्य सृष्टि हेइ नथिला। सत असदर ज्ञान कहा भितरे सृष्टि हेइ नथिला। न्याय अन्यायर विचार बोध अन्य मानक अन्य कोनोसी जीव भितरे सृष्टि हेइ नथिला। किंतु मनीष भितरे ही रहिछि जार अन्य नाम होउछि दिव्य ज्ञान। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान रहुछि अर्थात हिताहित को कर्तव्य अकर्तव्य को पाप पुण्य को ये सबू को आम विचार करि पारिबार गोटे सामर्थ्य अछि। तेबे मनीष होइकरी आमे समस्ते जे जन्म हेले आम्भ मानकर कर्तव्यटा कौन आमर शास्त्रीय परिभाषा बा शास्त्रीय वर्णना आम मानक सुभिला। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिनराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। तेणु आहार निद्रा मैथुन ये समस्त क्रिया समस्त प्राणी सकल करुछन्ति मनीष भी करुछि। यह किसी नूतनत्व नुहे धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। तो तन्मध्यरे धर्म कथाटा होउछि स्वतंत्र। तेणु धर्म कथा ही जो स्वतंत्र रहिला से धर्म कथा को नहीं करी ही मनीष मनीषपणिया को जाहिर करे। मनीष मनीष भितर मानववादर कथा को सेठी प्रतिष्ठा करे। तेणु आम भितरे मनुष्यता जदि नाही मानव बोध जदि नाही मानविकता जदि नाही मनीषपणिया सरल रे कहले मनीषपणिया जदि नाही तेबे कौन हबो ना तेबे आम मानक भितरे मानवीय मूल्यबोधर परिभाषा जदि कमी जाए तेबे संसार पई आमे मध्य सेई पशु स्वरूप बा एक भार बोली आमे समस्ते परिगणित होबा। तेणु आम जीवनर अधिकटा कौन आमे जेतेबेले गोटे परिवार रे जन्म होइचे आमे समस्ते परिवार पई कर्तव्य करिबा ताकू केवल स्वार्थ शब्द भितर आमे जड़ित कर रखिपर नहीं। अरे आम परिवार जन्म होइचे ता होउचे हमर कर्तव्य पुणी स्वार्थ कौन। जो परिवार आमको जन्म देला जो परिवार आमको पाठ पढ़ी शिखेला ज्ञान देला खुआइला पियाइला बढ़ाइला आज एडेटारू एडे कला आमे तांका पई कर्तव्य कर्म करबानी तेबे सेया को एते स्वार्थ शब्द सहित जड़ित कर एते न्यून कहीं देखा जाउछि। परिवार पई कर्तव्य करिबा आत्मीय स्वजन मानक पई कर्तव्य संपादन करिबा स्वार्थ हेई पारे किंतु ताकू एते न्यून दृष्टि हीन दृष्टि न देखा जाऊ।
एमिति परमार्थ जो माने हीन दृष्टि देखुचंती बा स्वार्थ शब्द रे ताकू जोड़ी ताकू हीन करबा पई चेष्टा करूचंती एमिति परमार्थ जगत रे तुम सब मजिच परमार्थ तो कोना के बुझा हिची कि एहा एक प्रश्न बाची कारण आम जीवन भितरे आत्मीय स्वजन मान को जदि आम गुरुदेव गोटे कथा कहले जे आत्मीय स्वजन भितर प्रथम आत्मा को देख से परमात्मा को तुम्हें पाइब कि ना देखिब कि ना ताहा एक विश्वास बा एक प्रचेषा करी हुए तो जीवन जवनिका हो जाए परमात्मा उपलब्धि सानिध्य लाभ करी हब ना किंतु आत्मीय स्वजन भितर तो आत्मा को देखी शिख जदि मो पितामाता को मु बाप माँ भितर जगतर पितामाता को देखिनी बाप माँ भितर मु ईश्वरत्व को उपलब्धि करिनी मंदिर देवता को किंतु तुमेव माता च पिता तुमेव कही दुई हाथ टेकिकी लंब होगी पड़ुची बाप माँ को मुंडिया मारी शिखी तो बाप माँ को मुंडिया मारिबा विवर्जित तांको प्रति सेवा कर्तव्य करवा विवर्जित किंतु मंदिर देवता को तुमेव माता च पिता तुमेव कही मोटा मोटा गजरा दामिकिया फल फुलरी भोग करिवारे जदि जीवन व्यस्त हुए से जीवन भगवत कृपा लाभ करि परिबो तो आध्यात्मिकता कौन से बुझी परिबो तो यह विज्ञ समाज पाई आजिर पाठुआ समाज पाई यह एक चिंतनर परिचर्या चिंतनर विषय आपण माने आउ थरे चिंतन करंतु तेणु आमे आम परिवार पाई कर्तव्य करिबा सेटा हीन कथा नुहे भूल कथा नुहे किंतु ता सहित आउ कोनटी जोग हबो गुरुदेव सहित पाई कहिले पर पाई किछि करिबा ही वास्तव परमात्मा को पूजा पर पाई आमे जदि किछि करूचे ताहा ही वास्तव परमात्मा पूजा आमर विश्वगुरु बाया गोटे धाड़ी लिखिले परटी परम ईश्वर एहा बाइया तत्व परटी परम ईश्वर तेणु आमे पर को सेवा करवा माने परमात्मा सेवा कले अर्थात तामाने आम निज लोकों जो माने धरंतु परमात्मा आड़ को जीवे बा भगवत चिंतन करेंगे से निज लोकों किसी करेंगे यह कौन तार अर्थ से नुहे परटी परम ईश्वर आमे आउ जनक भितरे से स्नेह वसंबदार भावना सृष्टि करबा आम मानसिकता भितरे जो भावना आम आत्मीय स्वजन मानक पई रहिछि जो आत्मीयता आमर निजर परिवार वर्ग मानक प्रति रहिछि सेही आत्मीयता सेही आंतरिक बोधता आंतरिक परायणता आमर पड़ोशी पाई ग्रामवासी पाई अर्थात मो परिवार ठारू जे भिन्न मो आत्मीय ठारू जे भिन्न से लोक पाखरे जेतेबेले रहिला अर्थात परमेश्वरंकर उपलब्धि सेही ठारू ही आरंभ हुए ये सेवक निश्चित भाव माने विचार व्यक्तिगत विचार आरंभ करी जे ताहा ही बोध हुए परमात्मा उपलब्धिर प्रथम पावच्छ जदि मु मो आत्मीय स्वजन मान सहित आंतरिकता हार्दिक कर्म संपादन करुछि भल भूल नुहे से भावनाटा जेतेबेले मोर आत्मीय स्वजन व्यतिरेके अन्य मानक निकटरे मु करुछि ताहा ही परमात्मा बोधर प्रथम पावच्छ आपण कहबे ना सेमिति किमिति भावना आसीबो आसीबो काहे कि ना आमे शास्त्र पढुचे सतसंग करूचे स्वाध्याय करूचे बुझुचे कोन एवं से अनुसार आमे निजको तयारी करिछि कोन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः भगवत गीतार पंचम अध्याय जो कथाटी कहा गले एटा कोन संज्ञा निरूपण करा गले ना गोटे उत्तर लिखिले परीक्षा आसिले एटा लिखिबरे छुआ एइति लिखा गला विश्वबोध अर्थात विश्वर प्रतिटी अवस्था परमात्मा को उपलब्धि जी करे सी हूँ वास्तव पंडित अर्थात सी हूँ प्रकृत ज्ञानी बा सी हूँ प्रकृत मनीषटी विद्या विनय संपन्ने विनय स्वभाव युक्त विद्या को अर्जन करिथिबा जो मनीष किए सी ना मनीष ई दिव्य ज्ञानर अधिकारी मनीष ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी ये सब गोटे गोटे शब्द देले अर्थात ब्राह्मण को देखिले जो भावना चंडाल को देखिले सही भावना हाथी को देखिले जो भावना कुकुर को देखिले सही भावना प्रतिटी प्राणी मानक मध्यरे एक ईश्वर सत्ता को जी देखे उपलब्धि रे आणे से हूँ वास्तव पंडित वास्तव मनीषटीए यह तो ईश्वर उपलब्धिर प्रथम पावच्छ जदि प्रथम पावच्छटा आम अतिक्रम करिने ते द्वितीय पावच्छ कथा भाभी परिबा नहीं आ तृतीय चतुर्थ पंचम तो बहु आगक अच्छी एवं लक्ष्यस्थल में पहुँचवा ता बहु दूर आम जीवन ठार
ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଟା ହୁଏ ସାର୍ଥକ ସେତିକି ବେଳ ହେବ। ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥା। ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କରି ପୁଅ ପରି ଅନେକ ପୁଅମାନଙ୍କର କଥା, ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷଟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମଣିଷଟା ଥିଲା ସିଏ, ଏମିତି କହିପାରିବା? ପରଟି ପରମ ଈଶ୍ୱର ଏହା ବାଇଆ ତତ୍ତ୍ୱ। ପର ଭିତରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ପାଠ କରୁଛେ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଭିତରେ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାସ୍ତବର ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ଦେ ଅସୁସ୍ଥ, ନା ପୁଅ ଦେ ଅସୁସ୍ଥ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୋରି ପରି ଶହ ଶହ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବନ୍ୟାକ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତାର ବୋଧରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖେଇଛି, ଅୟମ୍ ନିଜ ପରାବୀତି ଗଣନାମ ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନାମ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଇଏ ଆହୁରି ବିରାଟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏଠି ପର କି ଏଠି ମାନେ ନିଜ ପରର କଥା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ବା ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ପରିବାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ କେହି ପର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀକି ଘୃଣା କରିବି କାହିଁକି? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତିହିଂସା ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବନା ରହିବ କାହିଁକି? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ମୁଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଗରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୁଁ ତାକୁ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଇସା ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି? ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଭିକାରୀଟାକୁ ମୁଁ ବାସି ପଖାଳ ମୁଠେ ଦେଇପାରିବିନି? ତାହେଲେ ଯଦି ଏହା ଯଦି ମୁଁ କରି ନ ପାରୁଛି, ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରିବା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ କରିପାରିବା ପର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ପର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବହୁ ଦୂର। ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ, ଚରମ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସର୍ବଥା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ବୋଲୁ, ଯେତେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତା ଜୀବନରେ ହୁଏ ନା, ବୋଧେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଆଇଲେ କି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲେ ହୁଏ ତ ବୋଧେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିଯିବ ବା ଧର୍ମ ବଢ଼ିଯିବ, ଏଭଳି କଥା କେତେବେଳେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତାର ବୋଧ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କପଟାଚାରର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ବା କପଟାଚାରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ନା ସେଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି? ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ମୋ ଭିତରେ ଭାବନାଟା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍, ସେଲ୍ଫ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ, ମୋତେ କାହିଁକି କୃପା କରୁନା, ଇଏ ଦାବି ନୁହଁ କି ଏ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ମନୋବୃତ୍ତିଟା ମୋର କ'ଣ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଶ୍ୱର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତର ମୋ ଭାବନାଟା ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀର ଭାବନା କି ପରମାର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷୀ ଭାବନା, ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତର ହୃଦୟଟା ଆତ୍ମୀୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କି କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁର ବାଣୀଟା, ମୋ ମୁହଁର ବଚନଟା ସତ୍ୟ ବଚନ କି ଅସତ୍ୟ ବଚନ କି କପଟାଚାର ବଚନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରା।
आमे बाह्य आचरण जदि बाह्य आडंबर क्रिया जदि ईश्वर किसी जानू ना बोली भावु थाऊ तेबे जीवन सबुठारु बड़ भूलटे करुच्ची। तेणु बाह्य आडंबर ईश्वर दरबार को गुरु दरबार को केतबेले जातु ना। बाह्य आचरण ईश्वर को गुरु को ठकिबा केतबेले चेष्टा करंतु नाही। बाह्य आचरण मनीष भितर हेय ज्ञान बोध केतबेले सृष्टि करंतु नाही। तेणु मनीष भितर मनीषपणिया ही सेतिके बेले रुहे आमे जेतेबेले पर भितर अर्थात आमर आत्मीय स्वजन व्यतिरेक अन्य मनीष पाखरे जेतेबेले आमे से परमात्मा उपलब्धि करिपारु बा आत्मीयतार परिभाषा जेतेबेले सृष्टि हेई पारे एवं सेमानक प्रति आमर कर्तव्य बोध जेतेबेले आम भितर से भावना रुद्धिमंत हुए ताहा ही मनीषपणियार वास्तव रूपरेख एवं से मनीषपणिया को नहीं आमे कर्तव्य माध्यम स्नेहिल भावना भितर से परमेश्वरंकर दिव्य उपलब्धि निश्चित आमे लाभ करिपारबा। निश्चित उपलब्धि हबो बा तांकर कृपा आम जीवन लाभ करिबा एथिरे संदेह नाही। कथा को एइट जय गुरुदेव।